خاص میں بات کریں گے موسم کی، تو موسم کا احوال آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں باتوں نے ڈیرے ڈال لی ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش برسنے کا امکان ہے اور شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ بتائیے شاہزیب۔ جی بالکل، اگر لاہور جائے تو انتہائی خوشگوار موسم ہے۔ آسمان پر بادلوں کے ڈیرے برقرار ہے، جبکہ تیز ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا بھی درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کر لی جائے تو 90% کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج سے بارشوں کا پھر سے امکان ہے، جو کہ اگلے 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا۔ وقفے سے لاہور شہر میں پھر سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ ابر آلود رہے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ جب مزید بارشیں ہوگی تو یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہر مریض کو علاج کی بہترین سہولتیں گھر کے دہلیز پر میسر ہوں گی، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں اضلاع میں کیتھ لیب بننے سے اینجیو پلاسٹی کے لیے مریضوں کو بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، مریضوں کو فوری ریلیف ممکن ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کے ہر ضلع میں امراض دل کے علاج کا وعدہ پورا۔ ضلع کی سطح پر سرکاری اسپتالوں میں اینجیو پلاسٹی کا آغاز۔ امراض قلب میں مبتلا مریضوں کے لیے 16 اضلاع میں کیتھ لیبز کا قیام۔ اٹک، جہلم، میاں والی، قصور، جنگ، بہاڑی، بہاول نگر اور لیا میں کیتھ لیبز قائم ہوں گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، شیخ پورہ، خانیبار، راجن پور، بکھر، چکوال، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں بھی کیتھ لیبز بنائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کیتھ لیبز کے لیے ڈاکٹرز اور سٹاف کی تعیناتی کا آغاز۔ بہترین کارڈیولوجسٹ کی خدمات طلب کر لی گئی۔ کیتھ لیب میں کارڈیولوجی کے تجربہ کار میڈیکل آفیسرز اور نرسز بھی رکھی جائیں گی۔ کیتھ لیب میں میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجسٹ اور کیتھ لیب ٹیکنالوجسٹ بھی موجود ہوں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اضلاع میں کیتھ لیب بننے سے اینجیو پلاسٹی کے لیے مریضوں کو بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ ڈسٹرکٹ کیتھ لیب میں نہ صرف بہترین ڈاکٹرز بلکہ عملے کی موجودگی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ برٹش کونسل اور محکمہ اسپیشل ایجوکیشن پنجاب میں معاہدہ۔ معاون خصوصی برائے اسپیشل ایجوکیشن ثانیہ عاشق نے کنٹری ڈائریکٹر برٹش کونسل کو حکومت پنجاب کے اقدام پر بریفنگ دی، جبکہ تقریب میں اسکول کانٹیکٹ پروگرام کے تحت نمایاں اسکولز کے سربراہوں کو ایوارڈز آف ایکسیلنس بھی دیے گئے۔ برٹش کونسل نے خصوصی تعلیم میں تکنیکی معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ ثانیہ عاشق نے کہا خصوصی بچوں کی تعلیم اور تربیت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ اساتذہ کے لیے بین الاقوامی تربیتی تبادلہ پروگرام ناگزیر ہیں۔ آٹزم اور شمولیاتی تعلیم کے لیے برطانیہ کے تجربات سے استفادہ چاہتے ہیں۔ ہر بچے کو تعلیم، صحت اور باوقار زندگی دینا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مشن ہے، جبکہ برٹش کونسل کا کہنا تھا خصوصی بچوں کے لیے پنجاب میں بااختیار بنانے کی نئی راہ متعین کرنے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ اور ناظرین، لاہور سے کراچی پاک بزنس ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ریلوے کی بہتری کے حوالے سے میرا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یورپی طرز پر پاکستان بزنس ایکسپریس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اشرافیہ نہیں، عام آدمی کے لیے شاندار سفری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی ٹرینوں کو بھی اسی طرز پر چلانا ہے۔ مزید کیا کہنا تھا وزیر اعظم کا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ شاندار ریسیپشن سے لے کے بہت مہذب تعلیم یافتہ ریسیپشنسٹ، قوم کی بیٹیاں، اندر جو CIP روم ہیں، جو عام مسافروں کے لیے جو سٹنگ روم بنایا گیا، اور پھر جو ٹرین جس میں مسافروں نے سفر کرنا ہے، اس ٹرین کو جس طرح رینوویٹ کیا گیا ہے اور بالکل کاروباری اور منافع بخش طریقہ کار کے ذریعے آؤٹ سورس کیا گیا ہے،
बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि उन्हीं खतूत पर इस पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस को जिस तरह रेनोवेट किया गया है, रिफर्बिश किया गया है, मैं हनीफ अब्बासी साहब को, सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवेज़ को और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की हाथापाई और गालम गलोच ज़ेर बहस रहीं। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने प्रेस हॉल में अपोजिशन अरकान की दहनगा मुश्ती पर तहकीकात का मुतालिबा किया, जबकि कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने तहकीकाती कमेटी के लिए नाम भी मांग लिए। इजलास में 3 निजी यूनिवर्सिटीज़ के बिल और मुतअद्दिद करारदादें भी मंजूर कर ली गईं। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर की ज़ेर सदारा 2.5 घंटे ताख़ीर से शुरू होने वाले इजलास में गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़े पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहस जारी रही। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कहा कि हम किसी किस्म की हाथापाई या गालम गलोच को सपोर्ट नहीं करते। मीडिया हॉल में हमारे अरकान असम्बली के साथ बदतमीजी की गई, जिसकी फुटेज रिकॉर्ड में मौजूद है। मुतालबा करते हैं हुकूमती रुकन हसन रियाज को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। सर, हम किसी हाथापाई, किसी किस्म की मैन हैंडलिंग के न हक में थे, न हैं, न होंगे। हमारे जब कभी एहतजाज भी हुए, कभी घमला तक उस एहतजाज में नहीं टूटा। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अपोजिशन ने असम्बली को मजाक समझ रखा है, अब माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहाँ बाहर जो हमारे कुछ अपोजिशन के एमपीए साहबान जिस तरह गुफ्तगू फरमा रहे थे, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो मैंने भी देखी है फुटेजेस में, उस पर अगर FIR होनी है तो फिर उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। फिर अगर आपने कोई FIR का फैसला करना है तो वो फिर उन MPs के ऊपर भी होनी चाहिए जो आके उस सारे बाहर भी, सारे असेंबली के अंदर भी माहौल को इस तरह ख़राब करते हैं और बाहर भी इन्होंने इस तरह किया जो कि नहीं बनता था इनका। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने प्रेस हॉल में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकाती कमेटी के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान के नाम मांग लिए। बाद अज़ां हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद की जानिब से गदागरी के खिलाफ, अज़मा भट्ट के जानिब से PIA की इंटरनेशनल रूट की बहाली और राना मोहम्मद अरशद की जानिब से मस्तोंग में फितना हिंदुस्तान की सरकोबी के लिए होने वाले कामयाब ऑपरेशन के लिए पेश की जाने वाली करारदादों को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली इजलास में 3 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन गुलाम रजा ने इजलास बुध दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। ऐवान में बदतमीजी न करने का वादा किया गया था। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ऐवान में खुशगवार वाकया पेश आया, जबकि एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मज़ीद कहा कि ऐवान को मछली मंडी में तब्दील करने की मजम्मत करता हूँ। कल का दिन एक पंजाब असम्बली का एक स्याह दिन के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। कुछ ही दिन पहले स्पीकर साहब के हुक्म पर हुकूमती अरकान और अपोजिशन बेंचेस के साथी आपस में बैठे थे और उन्होंने कुछ चीज़ें तय की थी और ये उसमें तय हुआ था कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसी हरकतें, ऐसी नारेबाजी या ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे। इसमें ये तय हुआ था। तो स्पीकर साहब की रूलिंग के बावजूद कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और जो मुझे रूल्स, जो मुझे आइन, जिसने मुझे ये इख्तियार दिया है तो मैंने उसके मुताबिक फ़ैसला किया है। मैंने उनकी सस्पेंशन बिल्कुल रूल्स के मुताबिक की है। ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी है। NIC 29 लाहौर, NA 66 वज़ीराबाद और PP 87 मियांवाली में पोलिंग 18 सितंबर को होगी, जबकि मज़ीद आपको बताएं कि एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। तफसीलात के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक 3 हलकों में कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 11 अगस्त है, जबकि ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला
22 اگست تک کریں گے۔ کاغذات نامزدگی 25 اگست تک واپس لیے جا سکیں گے۔ امیدوار کو انتخابی نشان 26 اگست کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ تینوں حلقوں میں پولنگ 18 ستمبر کو ہوگی۔ این 129 لاہور کی سیٹ میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے، جبکہ این 66 کی سیٹ محمد احمد چٹھا اور پی پی 87 والی سیٹ احمد خان بشیر کے نااہل ہونے پر خالی ہوئی ہے۔ وہیں دوسری جانب اعجاز چودھری کی نااہلی کے باعث سینٹ کی خالی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی 1 اور 2 اگست کو جمع کروائے جائیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 5 اگست کو ہوگی۔ امیدوار 13 اگست تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ سینٹ کی اس نشست پر ضمنی انتخاب 21 اگست کو ہوگا۔ شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ۔ مٹھاس میں گلنے والی اس کی عدم دستیابی اور مہنگے داموں فروخت کی کڑواہٹ دور نہ ہو سکے۔ چینی کی 173 روپے فی کلو فروخت کا نوٹیفیکیشن فی الحال عمل درآمد کی راہ دیکھ رہا ہے۔ سہیل کیسی کی رپورٹ دیکھیے۔ برآمد اور درآمد کے روایتی کھیل نے ایک بار پھر چینی کی مٹھاس میں کچھ ایسی کڑواہٹ گھول دی ہے کہ جس نے شہریوں کے منہ کا ذائقہ ہی بدمزہ کر دیا ہے۔ پہلے 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کیے جانے کے بعد اب 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کیے جانے کا ڈول ڈالا جا چکا ہے۔ وہی پرانا کھیل اور وہی شہریوں کی چیخو پکار کہ دہائیوں کے دوران کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا۔ جن کے پاس آئی تھی وہ جناب انہوں نے گودامے میں سنبھال لی ہے اور اب وہ بالکل جو 200 روپے کلو بھی نہیں مل رہی۔ پہلے چینی آتی تھی، انہوں نے باہر درآمد کر دی، اب پھر باہر سے منگوا لی ہے، ٹیکس وغیرہ ڈال دیے، سارا کچھ ڈال دیا، بھی غریب آدمی پیس رہا ہے۔ دکانوں میں گئے ہیں تو وہ کہہ رہے چینی نہیں ہے جی، چینی کہتے ہیں مل نہیں رہی، بہت شارٹ ہے، تو بڑا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس تمام صورتحال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب حکومت نے چینی کی سرکاری سطح پر قیمت 173 روپے فی کلو مقرر کی ہے، جو 15 اپریل کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 163 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی۔ گویا سرکاری سطح پر چینی کے فی کلو نرخ 10 روپے بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود چینی کی مقررہ نرخوں پر دستیابی بدستور مسئلہ بنی ہوئی ہے، گو کہ حکام صورتحال میں جلد بہتری کے لیے پر امید ہیں۔ ہماری فیلڈ میں تمام پرائس کنٹرول میجسٹریٹس اور ہماری اے سیز انشور کروا رہے ہیں، اس پہ ہم نے اپنے ایکشنز بھی لیے ہیں، ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، اریسٹ بھی ہوئی ہیں۔ دوسرا اس کا سپلائی سائڈ ہے، جو سپلائی سائڈ ہے وہ میکنگ شیور کہ لاہور میں سپلائی افیکٹ نہ ہو، اور آج کی ڈیٹ میں ہم نے 390 میٹرک ٹن جو ہے وہ لفٹ کروایا ہے۔ تو انشاءاللہ لاہور میں چینی کی سپلائی اسموتھ رہی ہے، وہ میکنگ شیور کہ 173 پہ کنزیومرز کو چینی ملے گی۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی، لیکن کتنے وقت تک کے لیے؟ امید تو ہے کہ چینی کی دستیابی اور اس کی مقررہ نرخوں پر فروخت کے حوالے سے اب صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا ایکسپورٹ کیا جانا اور پھر اس کی امپورٹ کا فیصلہ کرنا، اور اسی دوران اس کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکلوا لینا، یہ سب کچھ کس کھاتے میں جائے گا؟ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ سہیل کیسر، دوستوں کے خلاف بھرپور کارروائی کے لیے چینی بحران پیدا کرنے والے مجسٹریٹس اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا کے احکامات پر فیلڈ افسران کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز جبکہ دیگر افسران کی چھٹیاں اور تبادلے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی بھی آفیسر کو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی تحریری اجازت کے بغیر فیلڈ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تمام منظور شدہ چھٹیاں بھی فی الفور منسوخ کر دی گئیں۔ چینی کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھرپور کارروائی کے پیش نظر اقدامات جاری کیے گئے۔ اور غفلت یا نااہلی عتیق ٹاؤن مسائل میں گر چکا ہے۔ اہل علاقہ 2 ماہ سے گیس نہ ملنے اور خستہ حال سڑکیں نہ بنانے پر صاحب احتجاج ہیں۔ کہتے ہیں حکومتی نمائندے ووٹ تو لینے آ جاتے ہیں لیکن کام ہی نہیں کرواتے۔ سامع سے کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے علاقے عتیق ٹاؤن حاکم چوک کے مکینوں نے گیس کی طویل بندش اور سڑکوں کی خستہ حالی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرے میں شریک خواتین نے ہاتھوں میں بل اٹھا کر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے میں 2 ماہ سے گیس کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہے، جس سے گھریلو زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ گیس کی عدم فراہمی کے باعث مہنگے داموں سلنڈر خریدنے پر مجبور ہیں۔ گیس ہماری 2 ماہ سے یہ بالکل بھی نہیں، پہلے آتی تھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، چلو پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب بالکل بھی نہیں آ رہی ہے۔
रही है। अहले इलाका का कहना था कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बारिश के दौरान पानी जमा हो जाता है, जिससे नमाजियों, बच्चों और बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सारी गलियां गंदी है, ना गुजरने की जगह, ना नमाजियों के गुजरने की जगह कोई भी नहीं है। यहाँ कोई भी इन्होंने इंतजाम नहीं किए हुए बारिश के बाद। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गैस की फराहमी बहाल की जाए और सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने का विजन है। सुबह भर के पार्क्स को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। पार्क्स में सिगरेट, ई सिगरेट, वेप और तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी भी होगी। महकमा हाउसिंग ने पंजाब भर के तमाम पार्क्स को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पार्क्स में सिगरेट, ई सिगरेट और तंबाकू से बनी मसनूआत के फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हर पार्क में वाज़े नो स्मोकिंग बोर्ड्स और हिदायत नुमाया तौर पर आवेज़ा की जाएंगी। महकमा हाउसिंग ने तमाम PHA अथॉरिटीज़ को हिदायत दी है कि 10 रोज़ के अंदर पार्क्स में नए कवानीन का इतलाक यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का बाग जिना का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। DGPHA राजा मंसूर की नूरुल अमीन मेंगल को बाग जिना में सहूलियात पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि बाग जिना में आने वाले अफराद और फैमिलीज को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। PHA को हिदायत कर दी कि तमाम पार्क्स में तंबाकू नोशी के खिलाफ आगाही पैगामात के बोर्ड नस्ब किए जाएं। शहरियों ने तफरीही पार्क्स में सिगरेट्स, ई सिगरेट्स और तंबाकू की दीगर मसनूआत के इस्तेमाल और फरोख्त पर पाबंदी का खैर मकदम करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि इस पाबंदी के मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन निज़ाम में तब्दीली का फैसला किया गया है। गाड़ी को नहीं, मालिक के नाम पर नंबर जारी किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। साइकिलें रजिस्टर्ड होंगी वो मालिकान के नाम पर रजिस्टर्ड होंगी। इसका मकसद सिक्योरिटी और ट्रैकिंग सिस्टम को मौसर बनाना है। गाड़ी को फरोख्त या ट्रांसफर की सूरत में नंबर प्लेट उतारकर पुराना मालिक अपने पास रखेगा। नया खरीदार नया नंबर हासिल करेगा या अपने पहले से मौजूद नंबर को इस्तेमाल कर सकेगा। इस तब्दीली से चोरी, जाली नंबर प्लेट्स और जराम में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों का सुराग लगाना आसान होगा। फर्द से मुंसलिक होगी, ना कि गाड़ी से। नए निज़ाम के तहत नंबर प्लेट्स को कैटेगरीज के मुताबिक मखसूस गाड़ी या मोटरसाइकिल पर आवेजा किया जा सकेगा। पुरानी नंबर प्लेट्स नई गाड़ियों पर लगाने की सूरत में 500 से 8,000 रुपए तक फीस लागू होगी। नंबर प्लेट होल्डर्स अपनी मर्जी से पुराना नंबर सरेंडर करके नया नंबर खरीदने के भी मजाज होंगे। कवानीन में तरामीम मुकम्मल करके समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। उनके मुताबिक अगले माह के पहले हफ्ते से नए निज़ाम पर बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा, जिससे सिक्योरिटी और शफाफियत के एक नए दौर का आगाज होगा। और नासिर, लाहौर में पार्किंग का मसला दर्द सर बन चुका है, जबकि 14 साल बाद सरकारी सतह पर पार्किंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में खातिर ख्वाह बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम भी उठाया गया है। LD ने तारीखी ट्विल्टन मार्केट में ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा की मंजूरी दे दी है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत लाहौर में पार्किंग का दरीना मसला हल करने के लिए कोशां। 14 साल बाद शहर में पहला सरकारी पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा, जिसके लिए माल रोड पर वाक़ तारीखी टोलिंटन मार्केट का इंतखाब किया गया है। मंसूबे की मंजूरी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मातहत इदारे टीपा को दी गई है। पार्किंग प्लाजे की डिजाइनिंग और तामीर की मुकम्मल जिम्मेदारी टीपा को सौंपी गई है। पार्किंग प्लाजा 5.5 कनाल रकबे पर मुश्तमिल होगा। पार्किंग प्लाजा ग्राउंड प्लस 2 बेसमेंट के तौर पर तामीर किया जाएगा। मजमूई कवर्ड एरिया 62,100 मुरब्बा फुट रखा गया है। कारों और मोटरसाइकिलों के लिए अलग पार्किंग इंतजाम किए जाएंगे। इस वक्त टोलिंटन मार्केट में योमिया पार्किंग की डिमांड 87 कारें और 287 मोटरसाइकिलें हैं। मुजवजा प्लाजे में 108 कारें और 440 मोटरसाइकिलें खड़ी करने की गुंजाइश होगी। पार्किंग प्लाजे की तामीर के दौरान माहौलियाती तकाजे भी मद्देनजर रखे जा रहे हैं। इसके बावजूद 2 दरख्तों को काटने की इजाजत दी गई है। जेरे जमीन पार्किंग प्लाजे में फायर फाइटिंग सिस्टम, CCTV कैमरे और लिफ्ट की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबे पर 78 करोड़ 16 लाख रुपए लागत आएगी। पार्किंग प्लाजे की 8 माह में तकमील का हदफ मुकर्रर किया गया है। पार्किंग प्लाजे की तामीर से लाहौर म्यूजियम और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को भी पार्किंग की सहूलत मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन की तंजीम मौक़िक़ा ने 7 अगस्त से पंजाब भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 18 सितंबर को लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहिरा और धरना होगा। तमाम अजला में DC ऑफिस या प्रेस क्लबों के बाहर मुज़ाहिरे भी होंगे।
7 अगस्त को पहला जलसा बहावलपुर, 16 अगस्त को गुजरांवाला, 20 अगस्त को मुल्तान और 25 अगस्त को फैसलाबाद में जलसा होगा, जबकि 2 सितंबर को साहिवाल, 8 सितंबर को सरगोदा, 11 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाजी जलसे होंगे, जबकि मुकर्ररा तारीखों पर दफातर में मुकम्मल हड़ताल के ऐलान है। 18 सितंबर को लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा और धरना होगा। औकीका अहदेदारों का इस मुताबिक कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत ने DRA की मंजूरी दे दी तो तनख्वाह में भी शामिल किया जाए। DRA 1 सितंबर की तनख्वाहों के साथ अदा किया जाए। इकबाल तो उनका मुनफरिद एजाज निदा सालिहा लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की पहली खातून ड्राइवर बन गई हैं। निदा सालिहा को चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने ट्रेन चलाने की तरबियत दी। तर्जुमान मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने बताया है कि निदा सालिहा ने मर्दों के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। निदा सालिहा ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया है, जबकि निदा सालिहा का ताल्लुक एक मतवस्त घराने से है जिसने मेहनत से ख्वाबों को हकीकत बनाया है। आला तालीम याफ्ता निदा सालिहा ने जदीद मेट्रो ट्रेनिंग मुकम्मल की। निदा सालिहा ने ऑरेंज लाइन मेट्रो में बाकायदा ट्रेन ड्राइवर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ख़वातीन की शमूलियत का तारीखी लम्हा है। और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद होकर ने कहा है कि हुकूमत की ज़राई पॉलिसी किसके मुफाद के लिए है। अमेरिका और ब्राज़ील की कॉटन पर कोई GST नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के किसान की कॉटन पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया है। हम खतरनाक एहतजाज करेंगे, काश्तकारी मुकम्मल बंद कर देंगे। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब में मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खालिद महमूद खोखर ने हुकूमत की ज़राई पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं फूड सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की मईशत और दिफा की जामिन है। किसान कार्ड या दीगर मराद कोई हल नहीं। किसान को किसी भी फसल का रेट नहीं मिल रहा। फूड की बरामद भी बड़ा मसला है। चीनी का मसला इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फूड एक्सपोर्ट कमीशन बनाया जाए जो जमीनी हकाइक के मुताबिक फैसले करे। फूड सिक्योरिटी का होना किसी मुल्क के अमन व अमान के लिए और उसकी मईशत की मजबूती के लिए और इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो तरीक़ेकार हुकूमत ने अपनाया हुआ है वो पैकेज देकर कोई 5,000 रुपया, कोई 1,000 रुपया, कोई किसान कार्ड, वो हल नहीं है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि काश्तकार को उसकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए। जब तक उसको फसल की कीमत नहीं मिलेगी वो अगली फसल पे खर्च नहीं कर सकता। खालिद महमूद खोखर ने मजीद कहा कि काश्तकारी तबाह हो रही है। ज़राई अजनास की बरामदात में गैर मामूली कमी हुई है। अमरीका, ब्राज़ील और दीगर ममालिक के किसान की कॉटन पर कोई सेल्स टैक्स नहीं। पाकिस्तान के किसान की कॉटन पर 18% टैक्स वसूल किया जा रहा है। अब हम खतरनाक एहतजाज करेंगे, काश्तकारी ही बंद कर देंगे। हमारे ऊपर GST है कॉटन के ऊपर, वो खत्म की जाए। अगर बाहर से आती है अमेरिकन काश्तकार की, ब्राज़ील के काश्तकार की, ऑस्ट्रेलिया के काश्तकार की 100% ड्यूटी फ्री है। हमने वो सदके बंद करना छोड़ दिए हैं। अब हमारा एहतजाज होगा जैसे क्लर्क हड़ताल करता है, कर्मचोर हड़ताल करता है, ताजर करता है, शटर डाउन करता है और सनतकार करता है, अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हम भी अपनी ज़राअत पे कमी ला रहे हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का ये भी कहना था कि चीनी को डीरेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बनी है जिसमें सब शामिल हैं, सिर्फ काश्तकार ही शामिल नहीं। कैमरामैन उम्मेर रईस के साथ अब्दुल